ओम शांति। आज के बाबार 31 मार्च 2026 मुरली बाबा बोलছেন मीठे बच्चे उच्च पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। বাবা বলছে যদি আমাদের উঁচু পদের অধিকারী হতে হয় তাহলে সত্য পিতার সাথে আমাদের সত্য থাকতে হবে। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। যদি আমাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই বাবার কাছে আমাদের ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আপনি মত पर नहीं चलो, আমরা যেন আমাদের মন মতে কখনোই না চলি। প্রশ্ন করছে বাবা, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते, বাবার কোন বাচ্চাদের কখনো লুকানো যাবে না? উত্তর বাবা বলছে जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, যার ঈশ্বরীয় পরিবার সাথে প্রেম আছে, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है, যার সারাদিনের চিন্তা ভাবনাই হচ্ছে কিভাবে বাবার সেবাকে দ্রুততার সাথে করা যাবে, আরো বেশি পরিমাণে করা যাবে। ऐसे सर्विसेबल जो फरमान बरदार और वफादार है, এমন বাচ্চা যে फरमान बरदार বাবার वफादार बच्चा, कभी भी मनमत पर नहीं चलते, যে কখনোই নিজের মন মতে চলে না। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वो कभी भी छिप नहीं सकते, যার দিল একদম সাফ, বাবার সাথে যার দিল থাকে, বাবার কথা অনুসারে যে চলে, বাবা বলছে তাকে কেউ যতই দমন করার চেষ্টা করুক, আটকানোর চেষ্টা করুক, তাকে কেউ আটকাতে পারবে না। गीत तुम ही हो माता पिता, ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? बाबा बोलছেন गीत में গ্যারান্টি किसकी थी? বাবা যে আমাদের গীত শোনালো সেখানে কে গ্যারান্টি দিয়েছে? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है, তাহলে মাতা পিতার সাথে বাচ্চার গ্যারান্টি। बाबा हमारे तो एक बाप धो दूसरा ना कोई, আমাদের এক বাবাই, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। कितनी ऊंच मंजिल है, বাবা বলছে আমাদের লক্ষ্যটা मंजिल কত উঁচু। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है वर्षा जरूर उस पाएगी। বাবা বলছে এরকম বাবার শ্রীমত অনুসারে যদি কোনো বাচ্চা চলে তাহলে গ্যারান্টি সে উঁচু পথ পাবে। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है, परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। बुद्धि बोलছে যে এই লক্ষ্যটা অনেক উঁচু লক্ষ্য। जो कोटो में कोई में कोई सिर्फ माला के दाने बनते हैं, বাবা বলছে এখানে কোটির মধ্যে কেউ, তার মধ্যেও কেউ মালার দানা হবে। कहते भी है तुम माता पिता परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही গ্যারান্টি पर चल सके। বাবা বলছেন বাচ্চারা বলে যে তুমি আমার মাতা পিতা, কিন্তু বাবা গ্যারান্টি দিচ্ছে যে খুব মুশকিলই বাবার খুব অল্প সংখ্যক বাচ্চা বাবার সম্পূর্ণ শ্রীমত অনুসারে চলতে পারে। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूँ। বাবা বলছেন এখন অন্যকে নয়, আমাদের নিজেদেরকে নিজে চেক করতে হবে যে আমরা সত্যি সত্যি কি বাবার সম্পূর্ণরূপে হয়েছি। कितने कोटों में सिर्फ 8 की बेयन्नती माला बनती है। कोई कहते एक है, कहते दूसरा है, इसलिए बाप भी कहते हैं देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते, তা বাবা বলছে দেখো যে বাবা কত প্রেমের সহিত আমাদেরকে এখন বোঝাচ্ছে। परंतु सपुत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं, বাবা এত সুন্দর করে আমাদেরকে বোঝাচ্ছে কিন্তু যোগ্য সন্তান খুব কম সংখ্যকই বাবার বেরোয়। माला के दाने, बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके।
বা বলছে বাচ্চাদের মধ্যে সেই শক্তি থাকেই না যে বাবার সম্পূর্ণ শ্রীমত অনুসারে তারা চলবে। तो जरूर रावण मत पर है इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। বা বলছে আমরা যারা ঠিকভাবে চলছিলাম তার মানে আমরা রাবণের মতেই চলছি, এর জন্যই উঁচু পদ আমরা পাবো না যারা ঠিকঠাকভাবে বাবার পথে চলছি না। कोई विरले ही माला का दाना बनते हैं वो भी লাল পিছে नहीं रहते। কি বললো যে খুব কম সংখ্যকই বাবার বাচ্চা যারা উঁচু পদ পাবে, যারা দানায় আসবে মালা, কিন্তু বাবা বলছে তাদেরকে কেউ লোকাতে পারবে না, তারা লোক সম্মুখে আসবেই। ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ সে লাভ रहता है। বাবা বলছেন তার ঈশ্বরীয় সম্বন্ধের প্রতি প্রেম থাকে। বাহার মে উনকি বুদ্ধি কাহা নেই যাতি। বা বলছেন বাইরের দুনিয়াতে, বাইরের অনুষ্ঠান, বাইরের আয়োজন, বাইরের জিনিসপত্র, সেদিকে তাদের বুদ্ধি কখনো যায় না। ऐसा लव दैवी परिवार में परिवार से रहता है। বা বলছেন এইরকম প্রেম আমাদের দৈবী পরিবারের মধ্যে রাখতে হবে। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लाभ रहता है। यहाँ तो कोई कोई का ऋंचक मात्र भी बाप से योग नहीं। বা বলছে বাবার এখানে এমন অনেকেই আছে যাদের বিন্দু মাত্রই বাবার সাথে যোগ নেই। গ্যারান্টি তো বহুত করতে हैं। বা বলছেন অনেকেই গ্যারান্টি দেয় যে আমি বাবাকে স্মরণ করি ঠিকঠাক। भक्ति मार्ग में गाते हैं अभी तो बच्चे सम्मुख है, विचार किया जाता है भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लब से याद करते हैं, তাই না? তাহলে আমরা ভক্তি মার্গে দেখেছি যে কত প্রেমের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করে। यहाँ तो याद ही नहीं करते। বাবা বলছেন এখানে ইয়াদই করে না বাবাকে। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ते हैं। বাবা বলছেন বাবার হওয়ার সাথে সাথে माया दुश्मन हो जाए। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। বাবা বলছেন বুদ্ধি বাহার চলে যাতি है, বুদ্ধি বাইরে চলে যায় তো মায়া আচ্ছা হি গিরা দিতি है। মায়া কি করে, যার বুদ্ধি এদিক ওদিক যাবে মায়া তাকে বেহুশ করে দেবে, তাকে সেখান থেকে ফেলে দেবে। अपनी मत पर गिरते रहते, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। বাবা বলছেন সে নিজেই বুঝতে পারে না যে আমি কি করছি। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। তো বাবা বলছেন অবশ্যই আমাদের ভেতরে কোনো কমি কমজোরি আছে। कहते कहते एक एक है करते दूसरा है। বাবা বলছেন कहते एक है करते दूसरा है, মুখে বলছে এক কিন্তু কর্মে করছে আর এক। नहीं तो बाप से वर्षा कितना उच्च मिलता है। বাবা বলছেন বাবার কাছ থেকে কত উঁচু বর্ষা আমরা এখন পাচ্ছি, তাই না? सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लव जाना चाहिए। বা বলছেন সার্ভিসে বাবার প্রতি আমাদের প্রেম যাওয়া উচিত, থাকা উচিত। परंतु माया कितनी दुस्तर है, कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। বা বলছে কোটির মধ্যে কেউ তারা বাবারকে সম্পূর্ণরূপে চিনতে পারে। बाप कहते हैं कलब कलब ऐसे ही होता है, पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण उन विचारों का पद ऐसी हो पड़ते हैं। বাবা বলছেন পুরোপুরি वफादार फरमान बरदार ना হওয়ার জন্য পদ এরকম হয়ে যায়। कहते भी है बाबा हम राजयोग सिख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। বাবাকে তারা বলে বাবা আমি পুরুষার্থ করে নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে শ্রী লক্ষ্মী হব। राम सीता नहीं बनेंगे, राम सीता হব না। हाथ भी उठाते हैं परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। তা বাবা বলছেন শুধু হাত উঠালে হবে না, আমাদের চাল চলনও এমন হওয়া উচিত। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। তাহলে বেহদের পিতা এখন আমাদেরকে বর্ষা দিতে এসেছে, আমাদের চাল চলন কতটা শ্রেষ্ঠ এখন বানাতে হবে। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे।
বাবা বলছেন বাবার অনেক বাচ্চা কসম খেয়ে নিয়েছে, শপথ করেছে যে আমি শ্রীমতে চলবো না। বহু ছিপে নেহি রহতে, বাবা বলছেন সেও লুকিয়ে থাকবে না। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है फिर है काम। তো বাবা বলছেন কাউকে যখন মায়া থাপ্পড় লাগায় প্রথমে দেহ অভিমান নিয়ে আসে, তারপরে তাকে কামের জালে জড়ায়। কাম নেহি তো ক্রোধ লোভ है, কাম না থাকলে কি আসবে? ক্রোধ আসবে, লোভ আসবে। হ্যায় তো সবই দুশ্মন, বাবা বলছে প্রত্যেকেই দুশ্মন, প্রত্যেকেই শত্রু। কাম, ক্रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ भी कम नहीं है, बड़े बड़े दुश्मन हैं। বাবা বলছেন লোভও কম নয়, বড় বড় শত্রু আমাদের সামনে রয়েছে। लोभ भी कम नहीं है, बड़े बड़े दुश्मन हैं। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, বাবা বলছেন একদম সামান্য পয়সার জিনিস চুরি করে নেবে। ইহো भी लोभ है ना, चोरी की बहुत गंदी आदत है। বাবা বলছে এটাও লোভ, চুরির নোংরা নেশা মানুষের ভেতর রয়েছে। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। বাবা বলছেন এগুলো যারা করছে তাদের ভেতরে এটা চিন্তা করা উচিত যে আমি যেটা করছি এর বিনিময়ে আমি কি পদ পাবো। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम कैसे ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। শিব বাবার কাছে এসে আমরা এই ধরনের কাজ কি করে করতে পারি, চিন্তা করতে হবে আমাদের। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं। বাবা বলছেন যতই বোঝাও না কেন মায়ার এই যে স্বভাব সংস্কার এটা মেটানো যায় না। कोई नाम रूप में फंस पड़ते, বাবা বলছেন কেউ কেউ নাম রূপের মধ্যে ফেসে পড়ে। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं, देह अभिमानेर कारणे नाम रूपेर मध्य चले आसे। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा बोलছেন समस्त सेंटरेर कथा बाबा जानेन, बाबा भी क्या करे समझाना तो पड़े। बाबा की करे, बाबा आमादेरके बोझाच्छेन। कितनी सेंटर से कितने बाबा के पास समाचार आते हैं, फिक्रत तो रहती है ना, তাই না। বাবা বলছেন সমস্ত সমাচারই বাবার কাছে যায়, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बाबा আমাদেরকে বোঝায়। बाबा बोलছে मायाओ कम नहीं, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावत बड़ा दुख पाना, यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। बाबा बोलছেন বাবার কাছে কোনো দুঃখের বিষয় নেই, কোনো দুঃখ বাবা আমাদেরকে দিচ্ছেন না। जानते हैं कल पहले भी ऐसा हुआ था, তাহলে বাবা আমাদেরকে এই জ্ঞানটা দিয়ে দিয়েছে যে যাই হচ্ছে সেগুলো আগের কল্পেও হুবহু এইভাবেই হয়েছে। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विक्रम कर लेते हैं। বাবা বলছেন ঈশ্বরের হয়ে তারপরেও মায়ার বশীভূত হয়ে যায়, কোনো না কোনো বিকর্ম তাদের দ্বারা হয়ে যায়। বাবা বলছেন तब बाप कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। तो बाबा बोलছেন बाबार अनेक बाच्चाराई ताके प्रतिज्ञा करे जे बाबा आमी श्रीमत अनुसारे चलबो, परंतु चलते नहीं, इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है। किन्तु बाबा बोलছেন चले ना, एजন্য मालार कथा बाबा बोलছেন जे कत छोटो माला। बाकी बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। बाबा बोलছেন আমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু, এজন্য আমাদের দিল একদম সাফ হওয়া উচিত। কাহাবত भी है सच तो बिठो नाच, বলাও হয় যে সত্যের পথে চলবে সে নাচবে। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। যদি আমরা এখন বাবার কথা অনুসারে চলি তাহলে সত্যযুগে গিয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সাথে ডান্স করব। सतयुग में श्री कृष्ण का डांस ही मशहूर है। बाबा बोलছেন সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের ডান্স বিখ্যাত। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं। बाबा बोलছেন रास लीला राधा कृष्णেরই দেখানো হয়। पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबरवार
नंबर 1 में राधे कृष्ण की रास लीला है, क्योंकि इस समय वो बाप से बहुत ही सच्चे रहते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। তো বাবা বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধা যারা হবে তারা বাবার সাথে সত্য হয়ে চলে, এখন এর জন্যই তারা উঁচু পদ পায়। হাত তো বহুত উঠাতে हैं परंतु माया कैसी है, অনেকেই হাত তোলে, বাবা বলছে কিন্তু মায়া দেখো কেমন। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना, माया के भूतों को भगाना है। तो बाबा বলছেন এখন মায়ার ভূতকে আমাদের তাড়াতে হবে। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। और বলছেন সমস্ত ভূত কোথায় আসে? দেহ অভিমানের কারণে আসে। বাবা कहते हैं देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो বাবা এখন আমাদের বলছেন দেহি অভিমানী হয়ে বাবাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। बाबा বলছেন ভক্তি মার্গে याद করা হয় কিন্তু কারোর মহিমা নেই। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, मक्खन चुराया उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा इहो किया। कि देखाना है भक्ति मार्ग के अकासुर बकासुर के मेरे छे एगुलो देखाना है सब। बस और क्या कहेंगे, यो है सब झूठ, सच की रत्ती नहीं। বলছেন এগুলো সবই হচ্ছে মিথ্যা, এখানে সত্য কিছুই নেই। फिर रास्ता क्या बताएंगे, मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य। बाबा বলছেন এই সময় সারা বিশ্ব জুড়েই রাবণের রাজ্য চলছে। सब इस समय पतित है, मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते। तो बाबा বলছেন মানুষ ভ্রষ্টাচারীর অর্থ কি সেটাও মানুষ জানে না এখন। ইও भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। বাবা বলছেন এটাও জানে না মানুষ যে সত্য যুগে নিরাকারী দেবতারা ছিল, निर्विकारी देवतारा ছিল। गाते भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। বাবা বলছে বলাও হয় সর্বগুণ সম্পন্ন 16 कला संपन्न, परंतु फिर कह देते वहाँ भी रावण कंस जरासंधी आदि थे। কিন্তু ভক্তি মার্গে কি বলে দিয়েছে যে সত্য যুগেও কংস ছিল, জরাসন্ধ ছিল, এরা ছিল। कहा जाता है पवित्र बनो, तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। যদিও তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা পবিত্র হও, তখন তারা কি বলে যে দেবতাদের তো সন্তান আদি ছিল। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती, তাই না? তো বাবা বলছেন যে তোমরাই বলছো যে দেবী দেবতারা সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল, তাহলে তারা কি করে বিকারে গেল? घर में आने से बहु महिमा भी भूल जाते हैं। भल तुम जांच करके देखो, घर में आकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, है ना? क्योंकि यदि पवित्र हवार कथा बोला है तखनी समस्या शुरू है। इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी? तारा की बोलें जे विकार छाड़ा এই दुनिया की करे चलबे। उनको पता ही नहीं कि वाइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बाबा বলছেন তারা জানেই না যে পবিত্র দুনিয়া কিভাবে চলবে। बच्चों ने गीत भी सुना, तो बाबा আমাদেরকে গীতও শুনিয়েছে। प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने से कल्याण है, তাই না? তো ভক্তি মার্গে আমরা তার কাছে শপথ করেছি যে তোমার মত অনুসারে চলবো, তাহলেই কল্যাণ হবে। बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा। बाबा আমাদেরকে সাবধান করছে যে বাচ্চা তুমি শ্রীমতে চলো নাহলে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। তা বলছেন তারপরে ট্রিবিউনালে সব কিছু বাবা দেখাবেন আমাদের। तुमने ही यह पाप किए हैं, अपनी मत पर चलकर फिर कलब कलब का दाग लग जाएगा। বলছেন আমরা যখন আমাদের মত অনুসারে চলব তখন কল্প কল্পের জন্য আমাদের উপর आत्मार ऊपर दाग लेगे जाए। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, তাই না? তো বাবা বলছেন এরকম নয় যে এইবার আমরা ফেল হয়ে গেলে পরে এর পরের বার পাস হয়ে যাব। नहीं,
अभी नापास हुआ तो कलप कलप होता रहेगा, इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है। বা বলছেন এখন যদি আমরা ফেল হয়ে যাই তাহলে কল্প কল্প আমরা ফেল করব। কদম কদম শ্রীমত পর চলো, এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা কদম শ্রীমতে চলতে হবে। अंदर कुछ भी गंद ना रहे, আমাদের ভেতরে যেন কোনো নোংরা না থাকে। हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना अपनी शक्ल आईने में देखो, তাই না? তো নারদকেও বলা হয় যে তুমি তোমার মুখটা নিজের আয়নাতে দেখো। तो देखा मैं तो बंदर बंदर मिसाल हूँ। তা নারদ কি দেখলো যে তার মুখটাই বাদরের মতো। इहो एक दृष्टांत है। अपने से पूछना है कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे हैं। তাহলে আমাদের নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি কতটা শ্রীমত অনুসারে চলছি। বুদ্ধিयोग कहा बाहर तो नहीं भटकता है। আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের বুদ্ধির যোগ কোথাও বাইরে তো ঘোরাফেরা করছে না। देह अभिमान में तो नहीं हूँ, देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। বা বলছে যে দেহি অভিমানী থাকবে সে সার্ভিসে নিজে যুক্ত থাকবে, সে সার্ভিসের চিন্তাই সবসময় করবে। সারা মাদার योग पर। বা বলছে সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে যোগের ওপর। भारत का योग मशहूर है। বা বলছেন ভারতের যে যোগ সেটা খুব বিখ্যাত। बहुत निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते। সেটা নিরাকার পিতা এখন আমাদের নিরাকার বাচ্চাদেরকে তিনি বোঝাচ্ছেন। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। শুধু কি করেছে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना। তাহলে আমাদের বুদ্ধিতে এটা আছে যে আমাদেরকে এরকম লক্ষ্মী নারায়ণের মতো এখন হতে হবে। पुण्य आत्मा बनना है। কি হতে হবে এখন আমাদের পুণ্য আত্মা হতে হবে। पाप की कोई बात नहीं है, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। তাহলে বাবার यादे থেকেই এখন আমাদের সার্ভিস করতে হবে। इतना उच्च पद पाना है तो बहुत कुछ तो मेहनत करेंगे ना। বা বলছেন উঁচু পদ পেতে গেলে আমাদের মেহনত তো করতেই হবে। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहे। তাহলে সন্ন্যাসীরা বলে দিয়েছে যে গৃহস্থে থেকে আমাদের কমল পুষ্পের মতো থাকতে হবে, এটা সন্ন্যাসীরা কখনোই বলতে পারবে না। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं क्योंकि याद नहीं कर सकते। বা বলছেন সম্পূর্ণ হওয়াতেই অনেকে ফেল হয়ে যায় কারণ বাবাকে তারা याद করতে পারে না। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। তাহলে বাবা এখন আমাদের প্রাচীন যোগ শেখাচ্ছেন। अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है, ये है याद की यात्रा। তো বাবা বলছেন বাবা আমাদের এখন বাবার কাছে যেতে হবে, এটাই হচ্ছে यादेर যাত্রা। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वो है। তাহলে আমাদের स्वीट साइलेंस होम হচ্ছে পরম ধামে। यो भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। তাহলে আমরা জানি যে বাবার কাছ থেকে আমরা পুরো বর্ষা পাবো। तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছি সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাদের পুরোপুরি চলতে হবে। ভুল हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। যদি আমাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই বাবার কাছে আমাদের ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। बाबा बोलছেন देखो ये बच्चा क्षमा लेने लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भगा है क्योंकि दिल को खाता है ना, तो समझा सम्मुख जाकर बाप को सुनाए। তাই না? তা বাবা বলছেন বাবার এমন এমন বাচ্চা আছে যারা একটুখানি ভুল করলে পরে বাবার কাছে ছুটে আসে যে বাবাকে আমাকে শোনাতে হবে যে বাবা আমি এই ভুলটা করে ফেলেছি। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है, তাই না? তাদের বাবার প্রতি কতটা রিগার্ড দেখতে হবে আমাদের। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते। বাবা বলছেন অনেক বাচ্চা আছে যে যারা এর থেকেও বেশি বিকর্ম করে। पता भी नहीं पड़ता। বাবা বলছেন তারা বুঝতেও পারছে না যে তারা
কত বড় পাপ করে ফেলছে। हम तो कहते हैं वाह बच्चा, वाह बड़ा अच्छा है, तो बाबा बोलें वाह बच्चा खूब भालो, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है ना, একটুখানি ভুল করেও তারা ক্ষমা চাইতে চলে এসেছে বাবার কাছে। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, तो बाबा की बोलें যে বাবাকে কি ভুল হয়েছে সেটা বলে ক্ষমা চেয়ে নাও, नहीं तो वो पाप বৃদ্ধি को पाते रहेंगे, নাহলে কি হবে সেই পাপটাই বড় হতে থাকবে। फिर गिर पड़ेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे, তবে বলছেন মুখ্য বিষয় হচ্ছে যোগের আধারেই আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারি। जिस योग की बहुत कमी है, বা বলছে এই যোগেরই এখন আমাদের ভেতরে কমজোরি রয়েছে। বা বলছেন ज्ञान तो बहुत सहज है, इहो तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था। तब बोलছে ज्ञान खूब सहज, ज्ञान হচ্ছে কাহানির মতো, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, কত সময় রাজ্য করেছে, কি করেছে এগুলো। फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे, राज्य করতে করতে তারা কি করে বিকারের মধ্যে ফেসে গেছে। বা বলছেন এগুলো হচ্ছে গল্পের মতো। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाप में जब वैश्य बने तब हुए हैं। बाबा बोलছেন चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुए। बाबा बोलছেন আমরা নিচে তখনই নেমেছি যখন আমরা বৈশ্য হয়ে গেছি। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, তাহলে বৈশ্যদের কাছ থেকেই রাবণ রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते, আমরা রাবণের ওপর বিজয়ী হয়ে রাজ্য নিচ্ছি। বা বলছেন তারা বুঝতেও পারে না কত বিকর্ম আমি করে ফেলছি। हम तो कहते हैं वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो। बाबा की बोलें যে তোমার দ্বারা যদি ছোট্ট ভুলও হয়ে যায় সেটা শুনিয়ে তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, নাহলে কি হবে সেই পাপটাই আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। বাবা বলছে फिर गिर पड़ेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे। বাবা বলছেন মুখ্য বিষয় হচ্ছে যোগের দ্বারাই আমরা নিজেকে নিজে বাঁচাতে পারি। फिर गिर पड़ेंगे, मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। বাবা বলছেন এই যোগেরই আমাদের ভেতরে কমতি রয়েছে। ज्ञान तो बहुत सहज है, বাবা বলছেন चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुए। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, তাহলে কাদের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়েছে? বৈশ্যদের কাছ থেকে। तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, यो भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। বা বলছেন এটাও খুব মুশকিলেই কারো কারো বুদ্ধিতে এটা বসে। तुम्हें बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना, তাহলে বাবার সাথে আমাদের পুরোপুরি फरमान बरदार वफादार হয়ে থাকতে হবে। अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमान बरदार होते हैं। বা বলছেন অজ্ঞান কালেও বাবার অনেক বাচ্চা আছে যারা বাবার প্রতি फरमान बरदार वफादार হয়। कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। বা বলছেন কোনো কোনো চাকরও কি হয়? খুবই ईमानदार হয়। लाखों रुपया पड़े रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं। বা বলছেন লাখ টাকাও যদি পড়ে থাকে তাও উঠাবে না। कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए हैं, हम संभाल कर लिए बैठे, ऐसे भी होते हैं। বা বলছি এরকম আছে। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते, तो बाबा আমাদের খুব ভালো করে এগুলো বোঝাচ্ছে। विवेक कहता है कि इस कारण में माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहाँ जाकर दास दासिया बनेंगे, তাই না? তো বাবা বলছে যাদের চলন ঠিক হবে না তারা সত্য যুগে গিয়ে কি হবে? দাস দাসী হবে। नहीं पढ़ने से ज़रूर इहो हाल होता होगा।
বলছেন যারা ভালো করে পড়বে না তাদেরই এই হাল হবে। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। বাবা বলছেন আমাদের পুরো লক্ষ্যটাই, আমাদের চড়াই, আমাদের মঞ্জিল হচ্ছে योग। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। বাবা বলছেন মায়া একদম কি করে নাক দিয়ে ধরে আমাদের যোগ লাগাতেই দেয় না। ऐसे ही हो बच्चा तो बहुत अच्छा है। सच्चाई हो तो ऐसी। बच्चे अच्छे बच्चों में इनका पद अच्छा है। तब बाबा বলছেন যে ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যে পদ ভালো। और जो सर्विस करते रहते हैं वो कहा ना कहा फंसे रहते हैं, कुछ भी बताते नहीं। बाबा বলছে অনেকে আছে যারা বাবাকে কিছু বলেই না, कहते हैं कहने से छोड़ते भी नहीं। तो बाबा বলছেন বাবা বললে পরেও ছাড়ে না। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे, है ना। तो बाबा বলছে गीत तो देखो যে বলে তারা যে কখনোই এরকম ভুল করব না। মূল বাত है देह अभिमान की। बाबा বলছেন মূল বিষয় হচ্ছে দেহ অভিমানের। देह अभिमान से ही भूलें होती है। बाबा বলছেন দেহ অভিমানের কারণেই সমস্ত ভুল আমাদের দ্বারা হয়। बहुत भूले करते हैं इसलिए सावधानी दी जाती है। बाबा বলছেন অনেক ভুল আমাদের দ্বারা হয়ে যায়, যেন বাবা আমাদেরকে সাবধান করছেন। बाप का काम है समझाना, ना समझाएंगे तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। বাবার কাজ হচ্ছে বোঝানো, কারণ যদি বাবা না বোঝায় তাহলে বলবে যে আমাকে কখনো এগুলো বলেনি, আমাকে কখনো এগুলো বোঝায়নি। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। तो बाप বলছেন যে खबरदार থাকো। इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। বাপ বলছেন আমাদের আচরণ যদি ঠিক না হয় তাহলে আমাদের লাস্টে সাজা খেতে হবে। তখন যেন আমরা না বলি যে আমাকে কেন বোঝাওনি। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है। বাবা বলছে অল্প যদি আমরা পাপ করি সেটাই আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। फिर बाप के आगे फिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। বাবা বলছেন মিথ্যা কথা বলা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। ऐसा नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी है। এমন যেন আমরা কখনো না ভাবি যে শিব বাবা থোড়ি আমাকে দেখছে। अरे अज्ञान काल में भी वो सब जानते हैं। आप तब तो पाप और पुण्य का इब्जा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। तो बाबा বলছেন যদি আমরা পাপ করি তাহলে পাপের জন্য অনেক বড় সাজা। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। बाबा বলছেন कहते एक है और याद करते हैं दूसरों को। बाबा বলছেন বলে এক আর याद करे আরেকটা। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। यदि बाबा के स्मरण ना करे তাহলে তার গতি কি হবে চিন্তা করো। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना। बाबा বলছে সত্য খাওয়া, সত্য বলা, সত্য পড়া, यह भी अभी की बात है। बाबा বলছে এটা এখনই বিষয়, এখনই আমাদের এগুলো করতে হবে। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। बाबा এখন আমাদের এগুলো শেখাচ্ছে, এর জন্য বাবার প্রতি আমাদের सच्चा থাকতে হবে। अच्छा ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक नंबर बाबा বলছেন सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। তাহলে সত্যতার সাথে বাবার সার্ভিসে এখন আমাদের লেগে যেতে হবে। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। পুরোপুরি আমাদের वफादार होते হবে, फरमान बरदार होते হবে। ईश्वरीय परिवार
ईश्वरीय परिवार से सच्चा लाभ रखना है। ईश्वरीय परिवारेर प्रति आमादेर सत्यिकारेर प्रेम राखते हबे। 2 नम्बर बाब बोलছে श्रीमत में मनमत बा रावण की मत मिक्स नहीं करनी। श्रीमतेर मध्य जेन आमरा मनमत बा रावणेर मत मिक्स ना करे फेली। एक बाप दूसरा ना कोई, इस ग्यारंटी में पक्का रहना। एक बाबा द्वितीय आर केउ नय, এই বিষয়ে আমাদের একদম পাক্কা হয়ে যেতে হবে। হৃদয় को शुद्ध पवित्र बनाना है। আমাদের হৃদয়কে এখন शुद्ध एवं पवित्र बनाते हैं। वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्वों को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। বা বলছেন রুহানিয়াতের খুশবুর আধারে আমাদের সবাইকে পরমাত্মার সন্দেশ সারা বিশ্বকে আমাদের দিতে হবে, তাহলে আমাদের বিশ্ব কল্যাণকারী বলা হবে। रूहानियत की सर्वशक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। বলছেন আমরা যদি রুহানিয়তকে আমরা আমাদের ভেতরে ধারণ করে নিই তাহলে সেই রুহানিয়ত চারিদিকেই ছড়িয়ে যাবে, চারিদিকের লোককে আকর্ষিত করবে। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमोप्रधान से सतप्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय बा मुख्य संदेश दे सकेंगे। বা বলছেন যারা দূরে রয়েছে আমাদের কাছে আসতে পারছে না তাদেরকেও আমরা মনসা শক্তির বল দিয়ে তাদেরকেও আমরা পবিত্র বানাতে পারি। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी। বলছে এই মুখ্য সেবাটা যখন আমরা করব তখন অনেক দুঃখী আত্মাদেরকে আমরা মুক্তি দিতে পারবো। और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे, আর তখনই আমাদেরকে বিশ্ব কল্যাণকারী বলা হবে। স্লোগান বা বলছে अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ सतह मर्ज हो जाएंगे। বা বলছেন আমরা যদি আমাদের মধ্যে শুদ্ধ সংকল্পকে এমার্জ রাখি তাহলে যত ব্যর্থ সংকল্প আছে সেগুলো সব दूर हो जाएगा। यह अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो। बोलছে যখনই কোনো পরিস্থিতি আসে বাবাকে আমাদের সাথী বানিয়ে নিতে হবে। तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, তাহলে আমরা অনুভব করব যে আমি একা নই, मेरे साथ विशेष शक्ति है। কি অনুভব করব যে আমার সাথে কোনো বিশেষ শক্তি রয়েছে। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितनी भी तूफान हो वो तोहफा बन जाएंगे। যেখানে বাবা আছে যেখানে যতই তুফান আসুক না কেন সেগুলো সব তোফা আমাদের কাছে সব উপহার হয়ে যাবে। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो। বা বলছেন নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী, এই টাইটেলের আধারে আমাদের এখন বিজয়ী হতে হবে। और विजयी वर्ष बनो, আমাদের বিজয়ী হতে হবে আর বিজয় বর্ষ আমাদের পালন করতে হবে। ওম শান্তি।